मैं सफर कर रहा हूँ सोरियासिस से लास्ट 5 इयर्स। बहुत सारी चीजें हो रही थी। सर ने बोला थोड़ा टाइम लगेगा इसको क्योर होने में, लेकिन आप मतलब पेशेंस रखिए। बस 90% अप्रोक्स खत्म हो चुका है, बस वो दाग वगैरह बचा हुआ है। वो भी सर ने बोला इस बार के खत्म हो जाएगा। हाँ, स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम था, हाथों में पैरों में। एलोपैथिक दवाई चलाए, लेकिन उससे कुछ लाभ हुआ नहीं। और जब इनके पास यहाँ आए 40 दिन में 50% का लाभ हुआ। আমার সারা গায়ে চাকা চাকা মামড়ি উঠতো আর হচ্ছে প্রচণ্ড ইচিং হতো। এটা নিয়ে আমি প্রচুর ডাক্তার দেখানোর পরে কমছে বাড়ছে, কিন্তু স্যারের কাছে এসেছি আজকে 100 দিন মতো। ওষুধ খেয়ে আমি এখন অনেক ভালো আছি। পায়ে ঠিক এক্সিমার মতো লাগছে দেখতে। ডক্টর সৈফুল্লাহর কাছে যখন আমার প্রথম ভিজিট হলো, উনি বললেন যে আল্লাহ আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি ভালো করে দেবে, আপনি এ নিয়ে কোনো ভাববেন না। তা আমি সত্যি দেখলাম যে ওনার কথাটা সত্যি ঠিক।